नमस्कार बंधुरा मितुल ब्लग एंड रान्ना करे तुम्हारे स्वागत। आज का पयला बैशाख बछरेर प्रथम दिन, ताई गुरुजनदेर जानाई प्रणाम और छोटोदेर अनेक अनेक भालोबासा। आशा करी तोमरा सबाई भालो आछो, आमिओ भालो आछि। और बछरेर प्रथम दिन बांगालीदेर एकटी विशाल बड़ो जायगा, कारण बांगालीरा एई दिनटिते नतून जामा कापड़ परे, तारपर भालो मंद खाওয়া दाওয়া करे और हालखाता करते जाए। और आजकेर दिने आज दुपुरे कि मेनू हयेछे सेटाई तोमादेर साथे शेयर करछि। प्रथमेई रेखेछि गरम गरम एक बाटी भात और रयेछे काँचा लंका, गंधराज लेबू और रयेछे पटल भाजा, कुमड़ो भाजा, बेगुन भाजा, आलू भाजा, माछ भाजा, सब मिलिए 5 रकमेर भाजा। आजकेर दिने आमादेर भाजाभुजी खेते हय। और रयेछे माछेर माथा दिए मुरुगण्ड डाल और रयेछे एखाने कातला माछेर झोल। आजकेर दिने आमादेर मांस खेते नेই, सेटा मुरगि होक बा खासि होक, कारण मांसटा आमरा शुभ हिसेबे मानि ना। और बछरेर प्रथम दिन आमादेर काछे शुभ, ताई आमरा रुई बा कातला माछই खेয়ে থাকি, অন্য কোনো মাছ না। আর রয়েছে আমের চাটনি, আর রয়েছে পাঁপড় ভাজা, আর রয়েছে মিষ্টি দই, আর হলো একটা কালাকাঁদ, আর এক গ্লাস জল তো আছেই। আজকের দিনে দুপুরবেলা আমরা এই মেনুটিই করেছি। তোমাদের এই মেনুগুলো কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের দিনে তোমরা কি স্পেশাল রান্না করেছো সেটাও আমাকে জানিও। আর আজকের দিনে এই থালাটি স্পেশাল থালাটি আমি তৈরি করেছি আমার বরমশাইয়ের জন্য, কারণ ওকে এইভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে খেতে দিলে খুবই খুশি হয়ে যায় আর আমারও খেতে দিতে ভালো লাগে। তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমি ঠাকুরের কাছে প্রে করছি তোমাদের এই বছরটা অনেক ভালো কাটুক। ধন্যবাদ।